فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. Naam, alhamdulillah ni kiti Allahu akbar. Neni ndo yebe nyona tilfanin na ashmamba muso ka nyin ngale mboriya fanfela la jabi madinye parce que muso be nyina ko ti baraka nayi nga cha ko nyonya na o be nyingale ko ti baraka nayi iba wala ka nyafa anya bi la me doron ataba ti baraka nayi mi ke yem menase ko abina fakan a ke bo bara nyona dikela mais ya kuma fa anya ay kuma fa ne ko ngone malaila de alu muso nu parce que toujours les arguments ni chemando e ka bo cheku muso man la chemanda ay tuguni aba argument nyini ka bo cheku ngo dom ne tigi la kuma jabi de ana ko muso be ka nyon che kata fo ne fe kata kuma nya fo ne nyina ko ni ne madala mbeta a che ka mori so be romina abe ala barake bomi ko na bena boni iranila ngo ngone tetai nyata ka fata nga karamo che do fe mudir fe badola pour ne pas pour que ale fana nga kuma fo mudir go bon ibata kanaya pay muso nu na mara tori be mais mena nyininga ni abena njabi chuwa mina mese ka bwa kalama vraiment akami fo chani be nyata kata yoro lay otumana ni chebe mori ya be mori barali kere kanga minge okuma belaje nyafanya halbisa asigini mo yoro lay asigini me asigini ba chefe elle toujours assis là depuis là ne yemi fo anyana ngo belaje mba chedo la esma bu ya chebe sika tubi yafamu ikramata bun abi jahal abi jahal to menan adenke lo kuma adenke ko ikrimata ala ka kire bola samina maka e madina kata maka daya ke selama jamana yi atala solo minge comme chen yame ikrimata ye kuma me ko tila benna pa selama man daya bula ka bo maka kata yama kata jamana berla amso selama yala minge muso ya kuma fo ala ka kide nya sallam ne kala selamai nkete selamai odma mba kedi akoy tayi chen no fa be moto mali kono tayi chen no ta kuma chefe i chebe se ka selamai ay sababu yala muso bola fo yoro lay maka katafo yaman jamana bare comme Côte d'Ivoire comme Mali comme ça katafa chekoy kuni ku ibe mfe ne bi fait toujours mais kakes la mai wala san kato nyongo bolo o kuma kala ni cheni cheko no ka tekes la mai muso negocie la na che kana che fo kalo saba ko che la mai ala donc muso bela yambe sa chekoro BBC ot mai ba nyanyin chugam na ichebe o bara indabla na man dabla ko ibe bakun shikashita ala na man dabla bwakun wode dakadila parce que be minkun islamate hadisa wona na amina se moriya amina se wulu wala li yorola wod manan se lay hadisa kona aya min na kana yira awna ko flanga fu yade be ka fako ala ko di kul la ya'lam man fi samawati wal ardi al ghaiba ila Allah wa ma ya'lamuna ayana yub'asun ala ko di ko mo shite mi be ko do woni do ko be ka ba ko wala masangu la fu ala keri o re man do ala be na olu kunu do mi na amado mori kere ma ala be salomina ati foi kalama ko yanna otumana bisiki kai chef nge chuya ichebe tubi ikone ibe miroma ibe do ke ka nyine ala fa ala ba tubi fo ibe kuma na ifranto ngoni dono kala fa bisika tubi na bismillah alhamdulillah bo ila se do pansama kon bikana wala biga ni na disidima to biga no ko ni ngi dikala de masara be ngi dikala ngi na tabedu program ka rebondi kasi afani est-ce que ko sey ba ko biga ne naam ko binga ni binga nyenyi selaima ni binga mbe halalai anyanyi te o kosonte akala saga mishi ba wulu koni akoni nyenyi obi kosodi hala dajire otuma saga ni ban ni nyofenga nolu nyenyi o te kosoi no selaima o ti ka fani bo seliji la ka fani kan ibe selina e problem fo shitala naam naam donc c'est tout là système qui ouvre bon il essaie là c'est ça il va que tout donc c'est ouvre là il essaie là naam ko ibe sella ibamba ibaki wele otuma ibake chugodi ni be sella ni ibamba ki wele e bamba an eyere ala ka mbela jelenda otuma na ala ka loi de ka bo mbela jelen kan katme ambamba utaka ala ko wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana ala ka yani kotigiya ani ala ka heke wodi ka bon folo o ko bamba taw bina otuma na ni bamba ki wele ita lamna surtout farida siliko ne ita lamna alaka tire yemi fanyina ko iza namba ahadu shay'un ahadukum fi salatihi ko ni feno ka onso nga selila ko chewo be subhanallahi fo muso ko telefo otuma ni be selila
ni ba yiwole ni kede biye ibe subhanallahi fo ka ki kan labona yana kala serifa iba fo subhanallahi ki kan labona iba ba lo bala ibe selila ni muso fana de biye bi tere fo afana ba lo kono ko ibe selila ma ka tere fo ana fo don ngara te tere fo de mo fo ki tere fo tuga do la aba do yan ku ibe selila wala ba iba fo parce que don do la ali ibn abi talib nana ala ka kiri sallam ala ka kiri ko men na fla selila ananda ko ala ka kiri ko kayira kono ko abe fendo la otuma fran jola ka ma kono iba ka tugu yala menga ikena yani ibang bagaw ikena to selila ka fo na mama mbe na mbe selila ayikuno fo Naam hal ni atula minti duru ko tlebe ben tlema be folo de atula minti duru ko be suntige tle ko mambe folo e bar ko tlema me ko tumana ni haydo nana sunchana sumbana me donin kala o ba yira o kuma na kuma fla be kuma ina me donin kala do ba yira ni ko nin ka sun ko nin dabo kaba o don tola la yani ikena ni haydo nana kaba ibe continuer fo wula fe mais ni kalo bana ibo dola sara wala ibo continue ni sukuni ni ka ngane takaba ko bo mina sundo hata ika sundo fo 7 fo 8 ko tuma na heru nana ko ibe tele bela gele ba kongo lati ka sungalo yere bonya kama o tuma ni sungalo fana bana o tuma na ibe yani kalo fana ibo sara do fana ko la tange ni heru nana kaba wa ibe dominique wala ni ki heru ge be dominique menga kuma na mi be sababai le fait que ikoni ka sunkuni dabo kaba wala ni kuni ma dabo muso me heru labi alanga ni la ale be yakna sundo yere sini ibi dominique fo itala mais tanke ni ka kalo sun ko ni dabo kaban ni hedu nana ibe able kono ko iti sunna bli wa ifana kato na yi hata ulafe ikena dominique ni sungalo bana ibo don to la ibo sara naam ka seli ta nyenge na obese ka ke obi daga sharia kono seli gi bese ta ka obese ka ta nyenge na wala hal ni nyenge ko sola don claude ba yira min fadail alwudu mustahabat alwudu ko seliji fami kan be seliji la kunu nya fango seliji farida do be farida di do be obe sunna di do fana be o kanunu be ko fami kan be seliji la misal fi kutub al malikiyya o be ko ka seliji ta yoro mi kasanu akanunu de be ko me haramute ibe na seliji ta yoro mina o yotla ka yoro mi kasanu bo ngona nyengew hal nyenge kasanu chocho nyenga de bere otea suguna ko me kala o yoro la koyi mais ni be selita la o yoro la problème fo sita la ni ko ni ya do ko ibina selita suguna to na selima na nyona akasano yembe ibi selita problème fo sita la wa ibi selika na ite naam ni ngali bana aywa alhamdulillah don ni bi amele bi ka walda joni yoro ni ya an woni bayira bela jelena ni wajul bi ke am bela jele ka an juskun dayele kan hakli dayele an ga bon an ni ko am ba hakli bla nyafe na kelati am be famiyalike wajul bi kala fon fe be folati karamatera min ba fo ere be tabo karamatera be tabo asonga me o te mo shibali afolima wajul fan dabula fe min gama o be ka mo son fo mo ba famudi fo ka mo son fo ala ka jida alayhi salatu wassalam akumido ka mo son fo ala kutubala bi tellement que mo yere comme tellement que o yere na juguya karamo mani almami o ma karamo fana ni ala fana mahina mina fana be stan ka chanyere fo tuni pa ko ni chafa ko mo be na njuguya wanti na dia mo ye wanga misite na fa na nyona misili fale ko mato ma o ni awo mo fla de bisila na o be chianga o ka fata katme mo wa tanka o be sila o te chianga fo bela jene ko bla hakilla fo anga sha o man sha o kuma te awo mo fla de be aw ka jija yire di ima ye taluta ni jaluta ka kelela taluta o so do bakara kono taluta ni jaluta tala nyombe taluta ani jaluta taluta kumbe abi daudu alayhi salam aleka dimakulu kumbe oluye otala nyongo be minge ka afrika mi jaluta uluka dimakulu ka sha uluka krekeden ka sha oluye minge a usrana de salaman nusrana ko ce walante so nunko nunka sha walante so ko de ala yi kanto kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathira bi iznillah ako dimakulu fitini joli de be no be chianga no sabatila ka nyom na chianga yire la minu be se dimakulu shamala ni ala ka jeni na o masha na o be chianga ni ma masha na o be chianga ni mugo kasha ni au jola ka yeremna ka yu diskun je ya alai ala be fanga di au ma abe se dimakulu shama bayina dimakulu shama ba o be fufu de no te chianga o te fo ishi de no te chianga me ni be chianga hal ni le kere ala re ibrahima wole ko ibrahima be madole yo
inna ibrahima kana ummatan qanita ko ibrahima kumbe mandodi ale kelen bede parce que kumbe chianka ale kelen ala ya kelen wele ko ale be mandodi sa ale kelen be jamana di parce que ale kelen kumbe mo sebede kumbe wa fana kun jija ne fana yani dinama memi fo dina lakika mugo ka silamaya ni mina sebe yire yire la e kadda la ko ni sebe nyogona ni la ka kuma fo yakunu akone bela jenen ka bla hakilla bela jenen ba bla hakilla on ye kanaka yoro mina daradis la buaki karamoche mi darasillo ala yimur musa kamara la ka hinala karamoche mi ga tala kanaka manga min ya ka yusarufo Sheikh Isari Sidibe ala ka hinala Sheikh Sidibe de ya fo anyana Sheikh Sidibe koromso de kumbe karamoche kun Sheikh Sidibe kumbe karamoche en kaddu kono de dom wo shi kun te min ba do kat makan wot mare ya fo anyana kiyaye karamoche kun ye malien de buni kan kumbe atala kalanka a kosigala kana la dugula wala dugu ko be soro malila ko lo murkumuni ko la dugu to ko do boyi asela minge ala dugu mo ya gbe ko ite boya wa biya kala ibina muri fo anu nyene ya ka kramte ka se ka nene ka kubela jere la kan a terike do kumbe buake mi ye akumbe ateje kumbe buake ko Lamine Sidibe a teje mi kumbe buake teje Lamine Sidibe ka awele ka fo ebe na ne fe buake ya ni nana amena kana yoro nyini ka dima ebe mo kala kan mo kala ne fe ya anana terike fe ateje fana ka denje fana dama mi kala Abdoulaye Sidibe ateje min kala sababu ye che bola malila kana mo kala buake ateje denje be bidara disi la direte ibi olbe Abdoulaye Sidibe anana binge buake sheko nu jawate anu ga karamo nu minu kotola kala olunyana o wati la na muso bola hijabla ko kumbo bon kabala yi o bon kabakurula na muso bola yani ko beta sanike o ye gbalo ni se bela jana daka nu jabate anu ga karamo nu ko mawo ko ambe su seli minati de olu kumbi do fa wala ka yani o be do fa wala kana seli misilla yani kata seli kama tefe parce que su seli kumbe ka karamo la lu kono ni o wati la su seli kumbe ka karamo la lu kono de olu bi dogo de parce que ni bola ni fa bola kala ma ko beta me e beta ala ni Musa le ko han ka africain do olu bi dogo de no lala no ka bela jala la sokono abi me yew kata dala ka paf ka beta yani o ba fa ko 3h du matin o be ko se fa tuni kana o be ni la abeka ko mata yoroshi olu yo de ke men bido hali bida mo le mo mire tawhiri madi mo mi abebeta o yorola kata diplôme nyino yorola abebeta kalanka o yorola kata loni nyino o yorola ibi atula chiani kan asabatula chiani kan o ka batia fabula kashan sambi nani afatula en 1976 fobi 76 fobi kashan sambi nani yede menga halbisa eweta iba fla on fe afrafina ya yani dugutei ma ko di wade dugutei mina ala kala no tei ala kalande fan be yoro bela jele on nyambe Sheko Usay Ali Maiga daradi karangede do libe Mundiri Ismail Kone daradi karangede do libe on remi sigini be daradi karangede do de fan be yoro bela jele te ale ka kalande on sundamo kalima bimba Sheko Kamarami Fatula ale ka kalande lo boyi Yusuf Jara ale ka kalande lo boyi dukudo Adam Fofana ala kalande fan be dunia fantan nani bela jele mi mo bana la bela jele ko sigela mabi mo bana la bela jana ko segelama do be chiamna ni e chiamna mba fu nyina foiti so ne herete am bela jana kan sabade chianga ala mokela kanga hamina ko bela jana ala mokela ambe bika wala joni ron ya sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sallam tasliman kaseera نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالي جئت لكي أدري يزيل الحيرة من أمري هنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر العلم ضياء في ليل يتلالى كسناء البدر ليدم أهل الذكر كنبع في هذه المعمورة يجري في هذه المعمورة يجري بالسؤال جئت لكي أدري
الحيرة من أمري. فهنا علم وهنا نور، وهنا منبع كل الفكر، وهنا منبع كل الفكر.